Hai kataku, salam ko sagun dalam noy tehen do numa ale racare damari le chonda hakata kidu damari menkhan dak ha nyuruk kena hoy 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 jamai buta umul ka ai kidu daka le chonda hakata menkhan one onka one dak rimil rakap kata dak ho jorok kan ge onate ane kamera ra dak joroina ado hoy onate umul kate le isin da oni doma julum tale orak korna jahanak kami ge ado onate hoy daka ho umul kate isin ai jani nuy otore nuy sajaw kanai shooting kadai ada ho jorok kan ge noy lohot hui kena ar lohot tege shooting huina kichu gan मान खान वीडियो ताहन तमन पे Sanang ko sagun dalam alaya YouTube channel Pata Sangkan. Cek ka menak pe sanang ko sa jani napai ge menak pe ale napai ge menale napai ge bon tahan ma. To teheng ape saate na vlog agu kate dekha huyuk kana. Ma to video do ehok khon mujhe dhari nyel sampai adi interesting video kana. Ar like share ape ar channel do pe subscribe tabona. Da kichuta shooting huinan to shooting complete kate ha ora hui kana oi camera men da jodok na. Cameraman kan mobile cameraman camera dah mana ada kan anu teh kena camera malik anu teh mobile teh camera tulah huyuk kan shooting huyuk kan bapak kami tu chalaw kana ado nate sereng emergency shoot na dorkar tahe kana ado hoy OnePlus ona moment tege tulah huina camera dono teh cameraman ar mobile teh shooting ida ma bujhe Adi jauh dak hijuk kena on karamil kera. Buka gue. Daka buka gue beti. Dah gadi tu bang khur kak kan dah on orang kemenak tam tu. Haru bukan abini haru tu kan saya ambang kostok lagami. Kumeram ko umul kana da jarok kana nakon ba hebe kada imiti ho biti ona ko lagi biti do ona ko lagi बेटी नासुद बाहा को नेल के दोनों कोशिश कना सब सनाए कना होन दाका इसिनन तले आलु दा खटोय न कटी दा दो कटी हितो दो थीर का आय अल्प अल्प nyuruk कना है होन ले बुजु हमें उनका दादा तक ले चंदा हकदा चंदा हो सगल हो जुल कदा रिमिल हो रकाब कदा नाले हम तो बेटी ना को और छड़ा हराय दा जो का ओरी ए बाबा रे ओ छड़ा तंटा आज के फाइल पे लगाया लगो आज के फाइल पे लगाया लगो आज के फाइल पे लगा